مرحبا بكم الكل في برنامجكم ستارت اب حلقة خاصة اليوم. On va parler d'un appel à candidature مهم ياسر يهم en tout cas une partie من les startups c'est assez spécifique معناتها باش نحكيو على الاي واي سكيل يو اكس اللي هو ان ديزايناتون اكسكلوزيف تاع اوديت يو اكس يو اي تنظموا اي واي en partenariat مع ستارت اب فيلاج البلاصه اللي موجودين فيها اللي تابعوا فينا في الفيديو لايف وانوفيشن سيتي والابوي دو ميديانيت وفرنش تك. ضيوفنا اللي حاضرين معنا ثلاثة ضيوف. Ça c'est le lancement d'appel à candidature. L'objectif ils vont retenir 5 startups. بعد tu sais معهم tout un programme تعطينا فكرة عليه. ثم الخمسة هذوما بعد كنا عندنا حلقة خاصة معهم. نبدأ نقدم ضيوفي سيدة إيمان موان ديريكتريس انوفاسيون اكسبيرينس ديزاين في اي واي. مرحبا بك مدام موان. مرحبا وسيم. شكرا قبولك دعوتنا. سياناس رشدي ديريكتور دو لينوفاسيون في نوفيشن سيتي. مرحبا. مرحبا وسيم. إيمان كليليب كوميونيتي ليد فرنش تك تونس. عسلامة وسيم. مرحبا. مرحبا. الوغ خلينا نبدا معك مدام إيمان موان. شنو هو لو ديزايناتون هذايا؟ وعلاش اختيار الموضوع هذايا وعلاش سبيسيفيكمون اوديت يو اكس؟ فوالا اعطينا التفاصيل. Alors c'est un programme. Ok. C'est un programme en fait que nous lançons justement avec nos partenaires. Ça c'est la première édition chez Sylvie Startup Village qui m'apporte le 14 et le 15 avec 5 startups qui vont être accompagnées en termes d'audit de leurs services et de leurs produits digitaux, un audit complet pour identifier وين عندهم مشاكل علاش ils n'arrivent pas à je dirais attirer le marché comme il faut ou à fidéliser les clients jusqu'au bout. Voilà, on a lancé cette initiative. C'est une initiative pour justement supporter l'écosystème des startups, mettre l'accent sur cette thématique user experience, user interface, تجربة العميل اللي هي بتنجم انت on est dans le monde du digital نجموا نبيعوا ما نجموا اون بيرسيفير ما نجموا نكبروا كان ما نربحوا العميل والتجربه نتاعو تكون كامله دو بوت اون بو. دوك نوعيه لوديت هذايا حريف معناها قصدك العميل. اي اوكي يس. دونك ومن بعد قلتوا التجربه هذه الوغ التجربه هذيا لوديت يو اكس يو اي ماهيش اول مره نعملوها ورينا شاك فوا وين اون اكومباني اون فيت دي ستارت اب مي با كو لي ستارت اب معناتها نجم حتى يكون لي غون كوربريت اللي عندهم ان سيرفيس ديجيتال توس اون بوزوان دافوار ان سيرفيس numérique de bout en bout accessible للحرفاء مرن وسهل للحرفاء واللي التجربه تبدا من الاول للاخر من غير حتى تعطيلات وكيكون واضحه في كل النقاط نتاع هذه التجربه هذه. ان اوديت il permet d'identifier وين فما المشاكل d'identifier réellement d'avoir cette conscience allez ça marche pas وسورتو نفهموا كيفاش نجموا نحسنوا كيفاش نجموا نبدلوا كاريمون خاطر ساعات ان اوديت نفيقنا اللي ريالمون اون ني با سور لا بون اكسبيريونس اوفرت للحريف ولا الحريف نتاعنا والفكره انه نخدموا عليها ونحسنوا فيها باش جوستومون تصير يكبر المارشي ونفيداليز لو كليون وتتنحى المشاكل نتاع فوالا لانسيت ان برودوي مي جاريف با اتيري لو مارشي لانسيت ان برودوي اي جاريف با افيداليزي. دي ستارت اب يخدموا على هذا عندنا منهم برشا. الوغ هو احنا نحكيو على لي ستارت اب اللي عندهم ان سيرفيس موجود ديجيتال. فوالا باهي كو سوا بي تو بي ولا بي تو سي الكل معنيين اليوم كو سوا تعطي ان برودوي معناتها تعطي ان برودوي ديريير يا حريف باش يخدم بيه قد ما يكون البرودوي نتاعك سهل مفهوم انتويتيف قد ما انت tu vas arriver à fidéliser et à maximiser الاستعمال نتاع السوليوشن ولا لو سيرفيس. دونك تو باش تعاونوهم ceux que vous allez sélectionner باش تعاونوهم. والله هو جوستومون احنا الفكره سي بور اتيري دابور لور اتونسيون دونك اون بريز دو كونسيونس بور سيل اللي غاتسين برشا في الديفلوبمون دو برودوي في التكنولوجي وناسين ان بو لا بارتي يوزر اكسبيرينس اللي هي على ليميت جيري لو نوايو ان فيت دو ريوسيت. عندنا ارقام على هذايا مدام ايمان موان؟ باوي عندنا امباكت مثلا معناتها فوالا معناتها والله فما ارقام دي زيتود فيت يقولوا اللي 90% من لي ستارت اب اللي كي ناريف با ا اكسيدي ا ان مارشي
c'est à cause justement une mauvaise expérience client. D'accord. Exactement, utilisateur qui est défini pour leurs produits ou leurs services. باهي دونك انتوما باش تحاولوا vous accompagner على الاقل انتو الخمسه اللي باش تختاروهم دون سو سونس. نرجعك بعد شويه بعد من وين سي ناس رشدي نوفيشن سيتي، شنو هو الابور نتاعكم؟ علاش اهتمامكم بالموضوع هذا؟ شنو تشوفوا انتوما ديجا فوزافي فوتر بروبر انكوباتور معناتها حتى اكسيليراتور اتسيتيرا، دونك شنو عاينتم انتوما وشنو اللي خليكم معناتها تلتحقوا بالمغامره هذه؟ Alors, avec les équipes de EY, depuis 2022, les programmes Starticat et le programme AI Garage, on a introduit pour les startups cet accompagnement UX/UI. Donc, on a un retour sur expérience par rapport justement aux startups, comment ils ont pu améliorer leur traction, leur attractivité envers le marché, qui fait qu'ils ont pu améliorer aussi les produits MTHAM. Et grâce à ce retour sur expérience, on a décidé de prolonger cet accompagnement dans les autres programmes, le programme AI Factory, Tawa Kif Kif, on reprend sur la sustainability un nouveau programme. Donc, il y a un retour sur expérience très positif avec les startups. C'est que c'est le cœur de l'innovation qui m'a dit. En fait, un produit innovant, il doit répondre d'abord à un besoin. Il doit être faisable. Il doit avoir une valeur ajoutée, donc un retour sur investissement. Ça, c'est la définition même de l'innovation. Et l'intersection entre ces trois aspects-là, c'est l'expérience de l'utilisateur. C'est-à-dire, pour répondre correctement aux besoins, il faut que l'expérience de l'utilisateur, parce que tu réponds aux besoins de l'utilisateur, les amatkoun réussi. Kif kif. Pour qu'un produit technologiquement soit faisable, il faut qu'on adopte cet aspect human-centric, cet aspect centré à l'humain en général. Donc toutes les approches modernes d'innovation se basent sur cet aspect user experience ou user interface. خدمه دونك دايوغ تبعنا بعض محطاتها معناتها في السابق، الخدمه اللي صايره بيناتكم اي واي ونوفيشن سيتي. انتم في فرنش تك علاش تدعموا في المبادره هذه؟ اون كوا سي امبورطون وشنو رايكم في لا تيماتيك هذه؟ وعندكم شي انتم زاد ارقام بتاتر ان بتي بنش مارك حتى مع فرنسا ولا زاد كلاستر دو فرنش تك في العالم في هذا السياق؟ احنا اون طونك فرنش تك تونس معناتها ديما نحبوا نقدموا des programmes qui peuvent aider les startups dans leur accompagnement, peu importe les axes et les hommes يخدموا عليهم. Le programme de Scale UX et de l'EY a été très pertinent. Donc qui jette cette demande de partenariat, on est très ravis de présenter ou de proposer à notre communauté de start-up ou aux start-up en général un accompagnement aussi composé et aussi expertisé au niveau de l'UX et l'UI. La problématique, comme des artistes en fait, on peut pas, un entrepreneur ne peut pas aussi tout manager, ne peut pas non seulement gérer son idée, démarrer son idée, gérer son idée et ensuite qu'il puisse être visionnaire par rapport à sa démarche de développement. Donc à partir de là, il y a toujours une faille à faire. Ce Scale UX vient avec tout un module d'accompagnement pour venir non seulement renforcer cette capacité au niveau du design MTO et l'interface MTO qui va lui permettre de vraiment être dans les normes de la compétitivité de son développement, etc. et de solutionner حاجة اللي نجم تربحوا وقت، نجم تربحوا des activités, pas des activités mais des modules de développement hyper pertinents sans pour autant باش يمشي droite à gauche ou ça va lui coûter encore de l'argent. Donc c'est vraiment un gain de temps et un gain de notions et de connaissances qui est très important. Donc à partir de là, j'invite déjà toutes les startups de la communauté de la French Tech Tunis et aussi des startups, les startups en général qui sont en phase d'amorçage, donc qui sont en phase même de démarrage, ils sont en MVP, et à partir de là, je les invite à candidater au programme du Scale UX et se challenger à ce niveau-là et profiter de toutes les activités que ce programme met à disposition. Justement,
كنتش خلي لي كريتير لبعد بيسكو طرحت لي كريتير ماذا بما ماوين اللي خاطر تذكروا كان تحققوا بينا توا سي ان ابيل ا كانديداتور معناتها بور لو بروغرام اي واي سكيل يو اكس و يا ان ديزاين اتون اكسكلوزيف دونك اوديت يو اكس و يو اي دونك مع اي واي effectivement ايوه effectivement شو مالك علينا كريتير وسالي سيليكسيوني خاطر نتصور برشا باش يشاركوا باش تاخذوا كان 5. Ouais, effectivement. Donc, en fait, en termes de critères, on s'adresse aux startups labellisées ayant un MVP testé sur le marché, avec un recul utilisateur sur les utilisateurs et sur leur expérience. Et donc, principalement, en fait, les deux critères. Bien évidemment, il y a aussi l'engagement. Des fondateurs et des décideurs de la start-up, parce qu'il s'agit de 48 heures à les mobiliser pendant 48 heures. Pendant les 48 heures, ça d'une part, mais d'autre part, il y a aussi un travail après le design atom, pendant les 3 semaines, sur les pain points, voilà, les douleurs en fait de l'expérience user, après les 3 semaines pour témoigner le avant et le après. Donc en fait, en termes de critères, il y a la labellisation, il y a le MVP qui est testé, il y a un minimum d'utilisateurs, mais aussi il y a l'engagement des décideurs de la start-up pour vivre avec nous, mais au détail près, cette aventure. Voilà. Très bien. هذوما بالنسبة للكريتير l'appel à candidature بدا عنده جمعة تقريبا مازال متواصل حتى الوقت. Alors l'appel à candidature مازال متواصل حتى le 10 novembre. Où jusque là on a une belle campagne, l'engouement en fait des startups. Je pense on est à 45 demandes, 45 inscriptions, les SART. Il y a de la maturité chez ces startups, donc on est très ravis. Déjà, il y a de l'impact, rien qu'à travers la campagne. Il y a de la demande en fait, et de l'engouement côté startup. Et la campagne et encore une fois c'est une première édition. L'idée est une deuxième édition, troisième édition, peut-être dans les régions avec nos partenaires, mais au-delà de tout, enfin aussi fait le programme, et nous aussi sur des éditions pour les startups africaines. Mais pour le design attends, de quoi ils vont bénéficier, alors effectivement, d'abord en fait on a fait l'opening day des masterclass par des experts internationaux sur la thématique. تنعطيو أكثر ديتاي وتابعونا على les réseaux, على LinkedIn notamment, mais aussi pendant les 48 heures, ça va être en fait par Call Startup, elle va bénéficier d'un accompagnement de 2 experts. Donc 2 experts qui vont être mobilisés par startup pendant les 48 heures pour faire un audit UX de la user experience et de la user interface au détail près. Et pour cela, on a notre démarche qui est testée et qu'on arrive à garantir cet audit-là pendant les 48 heures. Au bout de l'aventure des 48 heures, la startup aura son rapport en fait, d'abord sur les pain points, les douleurs mteha, que ce soit celles qui sont prioritaires, un peu moins prioritaires, et celles qui sont nice to have, de les améliorer. Le rapport, mais au-delà des repérages des pain points, on aura des recommandations par pain points pour s'améliorer, et on essaiera juste après les 48 heures d'accompagner la startup pendant les 3 semaines de l'assister pour qu'elle travaille sur les pain points prioritaires, et au bout des 3 semaines, on aura un avant et un après. L'idée vraiment que la startup terjana pour présenter comment je suis en train d'améliorer mon produit et quel impact surtout. Mais justement, surtout par rapport à la partie audit, alors en fait هو انا اهم حاجه معناتها بالنسبه لي انا نعرف كنا لي ستارت اب غاتسين en fait ou bien dans la partie sales ou dans la partie développement du produit ou voilà lever des fonds وساعات malgré que il identifie des pain points في اليوزر experience ما عندهمش وقت
باش يخدموا عليهم. اليوم نحن c'est l'occasion déjà pendant les 48 heures mais aussi les 3 semaines qui suivent d'être focus sur le sujet et réellement l'idée est d'avoir un changement radical du produit et de l'impact sur le marché. معناتها اللي باش يربحوا d'abord شاديناهم pour un focus sur le sujet et une transformation en fait de leur business. C'est pas du tout شوية. De une, de deux, le fait d'avoir des experts dédiés. اليوم نعرفوا بكلنا des experts en user experience. Il y en a pas beaucoup en tout في تونس. Pourtant on produit ce genre de talent, mais برشا منهم يخدموا لبرا effectivement. Du coup, accéder à avoir des experts عندهم باش يجيو يعملوا ان اوديت باش يقولوا لنا شنو كيفاش نصلحوا, c'est pas très accessible pour la start-up. Le fait d'avoir cet accompagnement dédié à ça, là où ça transforme peut-être le business de la start-up carrément. فماش اي حاجه تحبوا دي فوا سي لا سوج دي بارابور او ماستر كلاس سو دوت يفون بينيفيسيي شنو اللي باش يربحوا منها فوالا هذا. Je pense que c'est très clair les startups qui vont être sélectionnées. فما موضوع الكونفورميتي ريغلومونتير كان فما شكون يحب يعطي un petit peu plus de détails معناتها l'importance du critère هذا. تفضل سي. Donc j'allais dire que en fait les startups qui vont être sélectionnées auront vraiment à la sortie de cet accompagnement, qui est un accompagnement très costaud, un impact très sensible sur justement le produit, mais aussi traction l'aspect business. اللي حبيت نقوله c'est que aussi on a un objectif de diffuser ce nouveau savoir et de diffuser cette nouvelle approche, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que le programme tel qu'il est designé, c'est un programme très intensif, donc pour des startups assez matures, mais en réalité toutes les startups sont concernées mais l'idéation. En fait, le design UX, il se fait mais le démarrage, mais l'idéation, et lorsque il est bien fait, il est fait correctement, la startup elle gagne énormément de temps, fait le time to market, fait la croissance, etc. Donc, on a cet objectif aujourd'hui d'accompagner vraiment les 5 startups sélectionnées, mais on a aussi un objectif de diffuser au maximum cette nouvelle culture auprès des startups tunisiennes. En fait, on a parlé de... Tu as introduit le sujet de la conformité, etc. Conformité réglementaire. La conformité réglementaire qui n'est pas aujourd'hui le sujet. Aujourd'hui, on parle aussi peut-être de la cybernétique et la sécurité numérique, etc. Où c'est pas le sujet, mais c'est important de pouvoir avoir ce background au niveau de l'utilisation et du développement de son UX du premier démarrage de la start-up pour pouvoir avoir l'élan pour se développer pour le futur d'une manière très structurée. Donc vraiment là, on ne peut pas mieux proposer comme programme à ce niveau-là, et surtout qu'il est inédit aujourd'hui. La deuxième chose, c'est cette accélération, elle sera utile aussi. La French Tech Tunis, on prend toujours les programmes d'accompagnement qui donnent aussi de la visibilité et le réseautage et ce genre d'activités qui sont très utiles pour les startups et pour les entrepreneurs. Donc voilà, c'est pour ça que l'importance de ce sujet-là, de ce programme-là est important aujourd'hui. Voilà. في الختام مدام الموين شو نقولوا لهم باش يشاركوا؟ كان عندك اي اضافه اضافه justement على par rapport à tout ce qui est normes en fait. Justement avant tout on parle de normes en fait, d'accessibilité du numérique effectivement, et où là où il y a des pays dans في العالم اللي carrément معناتها اليوم il y a des audits normés, il y a des بتخرج un produit digital ou un service digital aux citoyens كان ما فما معناتها مصادقة عليه. Donc voilà, on parle réellement de normes et de design système à adopter en fait par la start-up pour que son produit il قدم dans une cohérence et dans des normes accessibles aux citoyens. Effectivement, donc ça ne touche pas que les startups. Aujourd'hui, bien sûr, cette première action, elle est orientée start-up, mais ça touche les industriels, ça touche les entreprises, les banques, ça peut toucher même les gouvernements. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait de diffuser cette nouvelle méthodologie et culture Fitounes qui est très importante aujourd'hui pour progresser.
إيمان. اللي هي معناتها mettre le citoyen, le client au centre justement de la réflexion sur le design, la réflexion du produit ou du service. Client centric justement. En tout cas كان فما حاجه نجم نقولها الخمسه اللي باش تختاروهم صح عليهم خاطر بالحق حاجه كما قلت حتى بالارقام قبيليك تنجم تبدل كومبليتمون معناتها النتائج نتاع لا ستارت اب معناتها كي نقول نتائج معناتها لي ريزولتا فينانسي معناتها نتاعها سي با افوار ان امباكت ديريكت معناتها دونك هنا باش نتبعوا هذه اول هذه لو ديماراج نهار اثنين فما مدام سيرين زاد باش تكون في موندو ديزاين مدام زينه بدوي باش تكون في موندو ديزاين مدام زينه بدوي داكور et ça se passera ici surtout les 48 heures on les pas في يكونوا في ستارت اب فيلاج فوالا دونك نحاولوا ديزايناتون تاع ديزايناتون effectivement فوالا يعطيك الصحة الأسبوع الجاي زاد في إكسبريسو باش يكون معنا سي رضا مفتاح زاد فوالا باش نحاولوا نمسوا لو سوجي اون امون من زوايا مختلفة معناتها اون اتوندون وقتاش لا كلوتور La clôture le 20 décembre. Le 20 décembre, Inch'Allah, on aura un démodé. La clôture, tu l'appelles la candidature. L'appel à candidature le 10 نهار 10 نوفمبر. دونك ومن بعد تو سويت ابري 4 ايام بعد نهار 14 نوفمبر يبدا تو لو بروغرام تعطي فكره رابيدمون على البروغرام باش يعرف اللي باش يشارك على شنو قادم معناها خاطر سي ان انجاجمون. Effectivement, c'est un engagement. On parle de 48 heures. Bah, d'abord, il y a l'opening day. L'opening day اللي باش يكون فيه présentation du programme mais aussi des masterclass منظمينهم en fait pour sensibiliser davantage sur la thématique mais au-delà on aura des experts internationaux qui vont parler psychologie des users c'est au-delà du design des interfaces mais vraiment on va aller dans la profondeur du sujet. Ça c'est l'opening day. On aura les 2 jours في startup village 48 heures d'audit UX UI نجموا نروحوا في الليل peut-être bien ما pas forcément chez Betouni mais l'idée tout dépend en fait de la profondeur de la solution et du service digital. L'idée est de parcourir l'expérience de bout en bout et aboutir à un rapport avec le détail des douleurs de cette expérience qu'on souhaite améliorer mais au-delà des douleurs c'est les recommandations aussi. Très bien, يعطيكم الصحة. يظل on a fait le tour. شكرا لكم الكل. إيمان موان، أنس رشدي، إيمان كليليب، يعطيكم الصحة. دونك فراشتك اي واي ونوفيشن سيتي. ميرسي وسيم. يعطيكم الصحة. مواعيدنا باش تتجدد سور لو ميم سوجي كان مسألتو كخلاطو علينا وتسمعوا فينا راهو نهار الاثنين في موندو ديزاين باش يكون دونك فما موعد فوالا زينة بدوي ثم باش يكون فما سي رضا مفتاح زاد في اكسبريسو اي بي بون شانس ليكم في البروسيس دو سيليكسيون 5 باش يختاروهم كي وقتكم بحق صح اليوم. فوالا يعطيكم الصحة. كانت هذه حلقتكم لليوم من ستارت اب. خذوا معنا على موجات اكسبريس اف ام. شكرا اماني، شكرا ادم، كل الزملاء والسماع بيحييكم. ربي يحمي بلاد.